روزتون بخیر باشید دوستانی عزیز. امیدوارم که همتون صحت سلامت هستید. ما هم شکرانه خدا سازیم خوبیم. چخیلی که در اینجا دیده استید دوستانی عزیز، فرش تیار کردم برای سمبوسا کردن به سحری روز. برای چی به سحری روز؟ برای که یک اپای عزیز ما که در غریبی هسته برای مادر خودش گفته که میتونید که سمبوسا بپزید. برای همون ما اینا سحری روز که خستیم سمبوسا پختیم. بعد بغیر از سمبوسا دوستان عزیز در اینجا بود چخیلی که دیده استید گوشت قیمه کردگیم، گوشت گذراندم نمک کرده همه چیش دختر ایرا کتلت میکنم برای که همه اپای عزیزمون که در شهر روسیه چخیلی گفتم در شهر غریبی یک بار برای ما گفته که کتلت تیار کنید برای مادر جون. من مو هفته گذشته بود تیار کرده بودیم، ویدیو نکرده بودیم. با مادر جانشون خیلی محقول شده این کتلت ها، با دلشون خواسته که یک بار دیگر بکنیم. برای همون سبب ما ایده با قطعش سمبوسا زکاز کردن برای همون حاضی تیار میکنیم. همون را یک جایه با شما دوستانی عزیز. ما که در اینجا گرفتیم، ما 2 کیلو گوشت گرفتیم، 2 کیلو گوشت لحم گرفتیم. گذراندیم میسروبکا. ما میسروبکا چخیلی که میدونید گوشت قیمه کنه که ما همون سیوزی های قدیم های همون کتی گذراندم. بعد 2 دانه تخم переправа, 1 та پیازی کلانتر، 3 зубчик чеснок گذراندم. همش چی گذراندم بگیم گوشت پیاز کتی چی همش میسروبکا گذراندم. قطی چسناک خیلی نیاره ریزه کردم. بعد باقی مانده گوشت چه قطی کمتر اگر روغن خریده گفتیم با چی کردم نه دا ای ریزه کردیم. حاضی باشه سمبوسا را زوالش اینه خیلی گرفتیم. خیلی زوالش دیگه چی نمیره و چی خیلی که میدونید آب نمک آرد حاضی تنگ میکنم. روغن هم کمتر اگر چی خیلی که گفتم گرفتگیم. روغنی گو ما چی خیلی که به همه تون معلومه پیشتر هم گفتگی بدم. با روغنی گو در قبطاش میشکم در بالای دخوفکا موندگیم. وای که آب شد ایره تنه کده میگیرم وای آب شد هم میگیره. بعد میشکم همخالی هر سش تنه کده روی بروی هم همخالی میپیچانم و با نشون میتونم دوستانی عزیز. تنه کرده شده پیچانده شدم با نشون میتونم. دوستانی عزیز مهربان اینو میخیل خیلی تیار کردم. حاضر میبرم شای جا خیلی ارده اهمیانتید برای که خیلی سمبوسا که دیگر میدونید ارد میشه. برای همون اهمیانتید از دوسکر میارم در تای دوسکر ایجا در دوسکر میمونم میارو بریدم میگیرم. بعد تنم میکنم بوده همیجا. دوستان عزیز نمیخیل بریدم انا که ما اینو خیلی میکنم. اینو خیلی کده ما این طرف دم میمونم. کمتر ارد زده بسیار دوما ارد نمیزنن نکی ما ارد میزنم. ارد کتی تنم میکنم برای که ما دارم خیلی یاد دیگه پدرم سمبوسا پدرم میکنه. سمبوسا هم خشور میکنه که در دیگدان میکرد میفروختیم وقتی که صنفی 6-7 میخوندم. بعد سمبوسا میکرد با ما میرفتم کتیشی ارده میکردم. در خانه منم خیلی میکردیم تیار میکردیم و بازار برده در تندور داشتک شو با شو تیار کرده میموندیم. بعد روزانه برده در اونجا میپختک شونه. دوستان عزیز مهربان از من یک نمود تونو کده نشون میتونم کده که نمیتونه. چه خیلی که گفتم که پدرم سمبوسا میکرد بعد نمی خیلی تونگ میکردم و حواس من میومد ارده کمتر نمیشه. نمی خیلی میموند اینه چوبک. بعد فقط اینه ای طرفش میجقه یک طرفش میجقه هم خیلی کده میگیره این طرفش میجقه و رید کرد که یا ایس آمد با میجقه هم خیلی رفتم میگیری چیشیدن میگیره ده تو خوردن میگیره. اگر اومده ایسته باشه تو خوردنش شو دیسته چیمه
дай минуте ки макадам ҳадарам аз сету мекада ина хел мекунам агар аҳамият битед ина иҷаш ғавстара иснош тунукак меомад хайма чини намиёю хай ба ҳар ҳол инам хеле хай тунукадан далашам хеле тунук мекунам аку дӯстони азиз меҳрубон ина тунукадам ду тами қайшид баъд чӣ кор мекунем ина чӣ хеле ки дидесед барои ордош шапондан ёй чӣ намешам инам хеле мешапонем ордоша намечаспам ишдаишам ордора яъне ман мегирему баъд печондана сар мекунам шуна дӯстони азиз хеле хеле печондестам андохтам шуна печондестам то обета бикунам мегум ҳозир язнатон меоя чира иёра гирифта мебара ҳозир котлета мепазам хай котлет осонтара нисбат ба самбуса тез тайёр меша ҷои қиниша гузарондум чӣ мекунам язнатон меоя иёра мегирам мебараву баъд ма бо айдуми торт мешам як тортам заказ дорем барои пага ушам тайёр мекунам намехел хай дӯстони азиз то охир влог бо мо бошед ҳатман ки ба шумоам ба қизиқ мерава барое ки дар зимистони пухтники бекорӣ шумоам ҳавасиам хеле ҳарчи пухтан мекунед мехезед тез тезак мепазету мехӯред дӯстони азиз меҳрубон нама печондум мумкин бисёр хайрон шавед чӣ ё чӣ нуқтезак нестам ростига ман худам дӯст намедорам ам хеле печондана дӯст медорам инамин нуқша дурун мегардонам барое ки намҷаш ҳама вақт ё месӯза ё қоқи бад меояд ай ҳамон сабаб ҳам хеле мегардонам ина чӣ хеле ки дидесед угулошам дурун мегардонам иҷошам ҳама хел мегардонам хеле ранги чӣ бугум ранги бозориё бугем ҳам хел мекунам шона хайҷада 13 тарафта бояд 15 мекардам барое ки уҷо 15 тарои каданием 15 хай дуюм лист шамки пухтак хай 15 хушракоша барои мекунем шона ҳозир боша болошта тухмо кунҷид мемонем ина дӯстони азиз инам хеле хай тайёр кардамша мемонам дар духовка пухтак бо нишон медиҳам дӯстони азиз меҳрубонам аку сар мекунем чира самбусаро тамом кардам дар духовка мондум дар ду духовка пухтестам як лист шадаиш мондум як шадаиш инаиро мегирем анака шурӯъ мекунем дастомона дар об тар мекунем як бор баъд шурӯъ мекунем бисмилла шакли котлет мекунем барои чӣ дай лали орд гирифтам барое ки ина хеле мемонам дар вақти бирён кардан як тог метавам ба бирён мекунам хеле хеле ҳамаша гирифта чӣ када мегӯям як бор дар об тар мекунем дастмона тамом дӯстони азиз ман якум бор тар мекунам бо хайдами орд ки чӣ кардам бо як бор мешум бо як бор дига тар мекунам дар орд ки вақти бирён кардан як бор ки якум резша дохтам бо дуюм резша бо ай сар тар карда дастма бо чӣ мекунам мо ҳам хеле тайёр карда мегирем хай кӯшиш мекунем ки ҳамаша як хел биёя як ранг биёя хушрӯъ метавада як хел биёя аку маззаш чӣ хеле боша ба мазза боша хушрӯъ лекин бо па видам одам хеле ҳавасш меояда барои мо як хеле кардан дар кора як чена нами хел хай дӯстони азиз бо вақти бирён кардан баъд нишон метим як бор дига баъд ҳамокати упаковка мекунем мебараша тамом майра хеле чӣ кардагиём бигем лад задагиём
тайёр карданаш ҳаст дар канал пештаракҳой. Агар хай бихоҳед боида тайёр карданиш дум аввалаш нишон медиҳам. Намехел хай дӯстони азиз, кадоме ки мехоҳа хай бинависа ки хай бинависа па ҳозбат ма фаромӯш накунам. Ам креми шефам нишон медиҳам. ма дина карзинечки кадом як дита хоҳармон ба фикрам ки креми шефа намедонанд. ма креми шеф кати кадам мегӯм. бо савол додиян ки креми шефш чия па гуфтам пага қутиша нишон медиҳам. дар влоги пагагинам инаи роз нишон медиҳам шона. хай бисёр медонед, бисёр хай мумкин дидаги нестед ранги мабори. ман намедонистам. вақте шеф гуфта барафтум харидам, баъд донистам. ай так махмам намедонистам. намехел хай дӯстони азиз, бо мо бошед то охир. дӯстони азиз меҳрубон, барои котлет бо ба мо дар кораи помидор, пиёз ва сабзӣ ай тайёр кама гузарондум. помидор оли реза накардам, барои ки иро охирон медозим, бар реза мекунам. И барои падливош дар кораи падлив тайёр мекунем. типа падлив уҷа сковородка рамондум гарм шидастай. ма ира бирён мекунам дӯстони азиз. оз бо кам тараки дига мастай 20 дона мешава. барои бурдана 20 дона хушро тайёр мекунем. инам хеле хай дӯстони азиз, бо жарид карданаш хай ма метона исо жарид мекунем. ам падливша тайёр карданаш бо нишон медиҳам. дӯстони азиз, иҷа боша аллакай самбусои мо пухтян хушро чӣ мекунам ша даам духовка местан гармак бестан, барое ки агар бигирам хунук меша то котлет тайёр шудана. гармак меистан баъд чӣ мекунем. ина дидесед қабатош хушро омадаги бо бишканони шида мерада хурустияшиян хушрон мемонам гармак шида беста. вақти бурдан бо нишон медиҳем. дӯстони азиз, ина иҷа охирон ша бирён кадестам. ина иҷа боша аллакай тайёрош мазаниш тайёр бишава. баъд чиша тайёр мекунем, падливша тайёр мекунем. ба ҳамин руғани ами худош чиро бирён мекунем. якм пиёза, баъд сабзира ва зуболош чиро меандозем. помидорро меандозем, жарид мекунем амаша хушро. баъд кам тарак ай намаки ролҳо меандозем, кам тарак об меандозем. я медушая кам тарак медушая 5 минут медуша. пасон ами чиёро ҳамаша бо айсар мезанем. хеле миша мекунем ҳамаша хеле бо гохас хушро наметавонам. дӯстони азиз, иҷа ма руғанша кам кардам, қашак гирифтам. баъд иҷа пиёза дохтам, мен хеле бирён кардастам. инаи ҳами сиёҳакое ки тагишта ҳам вақти бо ба маззатар мешава, барое ки баё ҳамин қимои гӯшт дохилаш мебуроянаям чи ай котлет барои мо бо инам хеле гашта жарид мекунем. ина мерақти қати сабзӣ ва қати помидор бениҳоят ба мазза мешава ҳам падлив. дӯстон аллакай ма иҷа пиёза бирён кардам. манам хеле сабзира дохтам. анак помидорро реза кардастам. майдатар боша помидор бо сустарай, барое ки об шида буравад. ами вақти бирён кардан об бишава бурава, об букушоя ки ба мазза бишава. ами маззаи помидор бубурояда. хай помидор набоша дар ҷош метавонед томат истифода баред. ма томат дорум, лекин помидор ки ба мазза тарай. барои мо ма помидор кадестам. дӯстони азиз, дӯстони азизам, хеле об дохтагӣ будем. ёш хай оқи бисёрам нестаю. ёро будози бо об боло буромадан мегирад. инам хеле дохтем. аку кришкара махкам мекунем. як 5-8 минут меҷӯша. баъд мегиремша, тушид мекунемша, баъд мебардоримша. дӯстони азиз, инам хеле хай самбусаро дар пакет гирифтам. дар пакет мегирем оши хай дар ягон косача. ина хай дӯстони азиз, як тертамон дестем. ай болош камтарак ҳамон чиёшо меандозем. овоша неё сабзиву чира пиёза. инам хеле хай дӯстони азиз тайёр шид. иша мепечонем ба фалга. самбусаро дар пакет гирифтам. мегиран мебаранд насти боша шаварм.
با مزه. دوستان عزیز چی کردیم؟ فعال بکتیم محکم کردیم برای آنکه توجه خنک نشود. خیلی قراره دور هم نیسته، با ماشین دم 5 منوت را هم نیسته. میبرم ایتین از این تاکسی را زنگ میزنم، میبرم ایتین نصیب باشه. نه فریزر بی چیکار کرده است؟ چیکار کرده است؟ پامیدور سرخه نکن ترشه. دوستان عزیز کدام این کرم شف پرسیده است بود؟ نمی کرم شف دکان. این اینجاش کبوتک بود، این دفعه خریده شوارم اینجاش سرخش گب ندارم شف دکان باشه، اما همش یه چه نمی 26% اینمی کرم کتی ما کارزینش کی کده بودم. در اینجا باشه ویدیو رو با پایان میرسونیم تا ویدیوی آینده در پناه خدا باشد. خدا نگهداری علیکی ما و شما باشد. خیر دوستان عزیز.